अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, क्या आप भी ये सोचते हैं कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमारी आमदनी में बरकत नहीं है। पैसा तो हम कमा लेते हैं, पैसा आता है मगर टिकता नहीं है, घर में बेसुकूनी है और दिल परेशान रहता है। अखराजात पूरे नहीं होते और दिल इस बात पे परेशान रहता है कि ये अखराजात कैसे पूरे होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे 10 अमाल जानते हैं जिन्हें इस्लाम रिस्क में बरकत से जोड़ता है। वो कौन से अमाल हैं जिनसे हमारे रिस्क में बरकत पैदा होती है और हमारा रिस्क जो है वो वाफर हो जाता है। ये बात भी याद रखने की है कि रिस्क सिर्फ ज़्यादा पैसे को ही नहीं कहते बल्कि सेहत, वक्त, औलाद और सुकून, अल्लाह की रज़ा, ये सब भी रिस्क का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर 1 टॉपिक बताती हूँ जिससे इख्तियार करने से हमारे रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा होता है, तो वो है तक़वा इख्तियार करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। तो देखें, अल्लाह ताला ने हमसे रिस्क का वादा किया है और अल्लाह ताला ही हमें रिस्क देने वाले हैं। तक़वा सिर्फ नमाज ही पढ़ने का नाम नहीं बल्कि हलाल कमाना, झूठ से बचना और अल्लाह के अहकामात पर चलना भी तक़वा है। इसके बाद मैं आपको नंबर 2 पे बताऊंगी कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत करने से भी हमारे रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम पर बारिश बरसाएगा, माल और औलाद में इजाफ़ा करेगा। इस्तिग़फ़ार दिल को भी साफ़ करता है और अल्लाह की रहमत का सबब भी बनता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर जो वज़ाइफ़ के चैनल्स होते हैं उन पर इस्तिग़फ़ार के वजीफ़े बयान किए जाते हैं जिससे हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा होता है। तो यकीनन इस्तिग़फ़ार दिल को साफ़ करता है और अल्लाह की रहमत का सबब बनता है। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत बनानी चाहिए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों और मिलने वालों से सिला रहमी इख्तियार करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो चाहता है कि इसके रिस्क में वसअत हो और उम्र में बरकत हो, वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है कि अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बीवी बच्चों से सिला रहमी इख्तियार करना, उनके साथ ताल्लुकात जोड़ना, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना, इनकी मदद करना, चाहे अखलाकी मदद करें या माली मदद करें, किसी भी तरीके से, और दिल साफ़ रखना ही बरकत का ज़रिया है। इसके बाद नंबर 4 पे जो अमल आता है वो सदका करना है। तो व्यूअर्स, बाज़ लोग समझते हैं कि सदका करने से माल कम हो जाएगा, हम क्यों सदका करें, लेकिन सदका करना जो है ना वो माल को कम नहीं करता। अल्लाह ताला सदक़े के बदले में बेहतरीन अता फ़रमाता है। चाहे हम 1 रुपया ही सदका करें लेकिन हमें सदका ज़रूर करना चाहिए। उससे हमारी मुसीबतें टल जाती हैं, बलाएँ टल जाती हैं और पता नहीं कौन सी मुसीबतें और बलाएँ जो हमारे इंतज़ार में हैं वो टल जाती हैं, वो हमारे ऊपर नहीं आती। इसके बाद नंबर 5 पर मैं आपको बताती हूँ हलाल रोज़ी कमाना। आमदनी अगर किसी की बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो हलाल तरीके से ना हो रही हो बल्कि वो हराम तरीके से हो, हराम ज़राए से हो, तो फिर उसमें कोई बरकत नहीं होती। तो आजकल हम सबको ही मालूम है कि हराम कमाई में, जैसे हराम कमाई कैसे करते हैं लोग, रिश्वत लेते हैं, धोखे से सौदाबाजी करते हैं, सूद लेते हैं और झूठ बोलते हैं अपनी चीज़ों के बारे में, और वो होती कुछ है, दिखाते कुछ हैं, होती कुछ हैं। और जब अगला शख्स कंप्लेंट करता है तो आप उनको जवाब तक नहीं देते या फिर उनको बैन कर देते हैं, उनको जवाब देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो झूठ से कमाई गई जो दौलत है ना वो हमें वक्ती फ़ायदा तो दे सकती है लेकिन उसमें कोई बरकत नहीं आपको मिलेगी। और जो हराम की कमाई से पैसा जैसे आता है ना वैसे ही निकल भी जाता है, ये भी देखा हुआ है ना हमने। और इसके बाद नंबर 6 पे मैं आपको बताऊंगी कि नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती है। जो भी शख्स नमाज को अहमियत देता है, एक दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता है और उसको सबसे इम्पोर्टेंस वो नमाज को देता है, बाकी कामों को वो दूसरे नंबर पे रखता है। वो कहता है पहले मैं नमाज अदा कर लूँ, मैं फिर ये काम करता हूँ, तो अल्लाह इसके मामलात आसान फरमा देता है। अमल नंबर 7 है जो वो है वालिदैन की खिदमत करना। तो व्यूअर्स, जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं, मौजूद हैं, या वालिदैन में से एक मौजूद है, वालिद हैं या वालिदा हैं, उनकी दुआएं इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। अल्लाह की
رضا بھی ان کی رضا میں ہے اور ان کی خدمت سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہیں، یعنی کہ ان کو اف تک نہ کہیں کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے خندہ پیشانی سے بات کریں اور ان کی کسی بھی بات پہ چڑچڑا پن پیدا نہ کریں کہ آپ کو یہ بات بری لگی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو عمل نمبر 8 ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا جو ہے وہ شخص اللہ کے مزید انعامات کا مستحق بنتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شخص صابر اور شاکر ہے، جتنا میں اس کو عطا کرتا ہوں اس پر یہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے انعامات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کرنا مینس کہ اپنے رزق میں دعا کرنا، اپنے صحت تندرستی کے حق میں دعا کرنا، اور اپنے بہن بھائیوں اور دوسرے جو عزیز اقارب ملنے والے ہیں ان کے حق میں دعا کرنا بھی آپ کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہی ملتا ہے۔ اصل چیز تو اللہ کی عطا ہی ہے نا۔ بعض لوگ محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا، اور جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہر روز اللہ سے حلال پاکیزہ اور بابرکت رزق کی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، نیکسٹ جو ہمارا عمل ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، کہ جتنا بھی اگر ہمیں رزق مل رہا ہے ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے کرنا چاہیے تو اللہ ہمیں اس طرح رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو وہ بھرے پیٹ واپس اپنے گھونسلے میں جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا ہی دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوشش بھی چھوڑ دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، دماغ دیا ہے، تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے اور ہمیں اپنے لیے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، محنت کے ساتھ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرے گا۔ پیارے ویورز، رزق میں برکت جو ہے وہ صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی برکت یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا مال بھی آپ کو سکون دے، وہ تھوڑا مال ہو لیکن حلال ہو، صحت، وقت، خاندان اور ایمان میں وہ خیر پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہی آپ اپنے یہ 10 اعمال جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا رکھیں، حلال روزی اختیار کریں اور اپنے دل کو اللہ پر بھروسے سے بھر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اتنا وسیع رزق اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کرے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اینڈ میں یہی دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال پاکیزہ بابرکت رزق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے اور خیر نازل فرمائے۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی باتیں شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بہت ساری باتیں آپ کے توسط سے اگر آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو معلوم ہوں گی تو اور وہ عمل کریں گے تو ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور یہ آپ کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ ہمارے چینل AN ڈیلی وائز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن کو ضرور ہٹ کر لیا کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچ جائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی مزید معلوماتی اور حوصلہ افزا ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتی رہوں گی۔ آپ میرے ساتھ ان ٹچ رہیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔